समस्त को प्रेज लो नमस्कार आपण देखुछंती जेपी ओडिया आउ आपण समस्त को जेपी ओडिया चैनल रे स्वागत करू आउ संगे संगे आपण माने वर्तमान अमानको संगरे सीआरटी ओडिया भाई को देखि पारुछंती आउ तांको को मध्य आमे जेपी ओडिया चैनल रे प्रभु यीशु को नाम रे स्वागत करूछु आउ आजिरो विषय रे आमे माने आलोचना करिबा आउ जो विषय को अमानको मध्य रे उपस्थापना करिवे सीआरटी भाई संगे संगे आपण समस्ते ताहांकु सीआरटी ओडिया चैनल नाम रे जानि छंती कियो बा यूट्यूब रे आपण सीआरटी ओडिया बोली सर्च करले आपण तांको को पाई परिबे आउ जे हेतु तांके शास्त्रांश भलो नॉलेज रखि छंती आउ हिंदू रिलीजन हो कियो बा बिब्लिकल या इस्लामिक प्रत्येक शास्त्र आउ धर्म विषय रे तांको को नॉलेज तो गोटे प्रश्न क्रिसमस मोमेंट रे अनेको लोक मानक मन रे प्रश्न उठुथिला आउ सही प्रश्न को पुणी जणे आंटी क्रिश्चियन कोइ परिबा जणे बांग्लादेशी जे कि हम इंडिया रे रहउथिले जहाकर नाम सन्यूर रहमान जे कि विगत दिन गोटे चर्च रे पसिकी यीशुंकर जन्म केमिति हला ताहा से प्रश्न करुथिले आउ से गोटे उदाहरण दउथिले जणे दीदी को पचारुथिले आर यू नॉलेजेबल बेबी एमिति कथा कहि तांके एई प्रकार प्रश्न करिथिले जे तमे केमिति जन्म हेलो बायोलॉजिकल प्रूफ करो यीशुंकर जन्म केमिति हेला एहा से कहिबा संगे संगे गोटे उदाहरण दउथिले गाय और सांड मिलने से बच्चा पैदा होता है एमिति कहउथिले हेले यीशु ख्रीष्टंकर जन्म केमिति हेला आउ कुआरे गोटे स्त्री जन्म करि पारिबो कि वर्तमान जुगरे ताहाकू बायोलॉजिकल प्रूफ करो बोली कहिथिले तेबे आपण समस्तनको सम्मुखरे सीआरटी ओडिया भाई आसी अछन्ते आमु वर्तमान तांको को इस समय को समर्पित करिवि आउ आपण एही वीडियो को ध्यान पूर्वक शेष पर्यंत देखंतु जहा द्वारा आपण माने जानि पारिबे तबे आसंतु आमानको मध्यरे सीआरटी ओडिया भाई अछन्ती वर्तमान तांको को एही टाइम को मु समर्पण करूछि जय श्री राम जय श्री राम जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स हमारा कौन है राम भगवान इसको पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ आई एम वेटिंग घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूँ भैया जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना क्योंकि पवित्र इंसान के अंदर पाप वो है नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता है ना तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है ठीक है ना? Really? हाँ. Can you explain this to the gynecologist? You baby? Yeah, Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of मैं वही तो बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। अगर जैसे बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ भाई मुझे। मेरी सुन तो सही मैं जैसे पैदा हुई हूँ आप कैसे पैदा हुई बताओ। आपको क्या सब कुछ अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है। प्रभु जीशुଙ୍କ ଅତି ମଧୁର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦେଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ତା ସହିତ ସହିତ ଭାଇ ତବିୟସ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଜସ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି କାରଣ ମତେ এই ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କୁ ଆଣିଛନ୍ତି କିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ओके जेमिति आपण सेई अनपढ़ जहिल भाईंकर वीडियो आपण देखिछंती जेउ परि भाबरे से जाईकी गोटिए चर्च रे अटैक करूछंती एंड विभिन्न प्रकार अज्ञानी सवाल जवाब करूछंती एंड कोपरि भाबरे से वर्ड्स यूज करूछंती गोटिए दीदी को कोपरि भाबरे तांको कहूछंती आर यू नॉलेजेबल बेबी एई परि भाबरे किछि अपशब्द से कहूछंती एंड से कहूछंती कि डियास संजोगरे ही संतान उत्पन्न हुए तो एई विषय मु यीशु ख्रीष्टंकर वीडियो रे एंडिंग रे देबी ओके तो से जो विषय हमको पचारि थिले से सेम विषय हम हिंदू लोक मानन को पचारिबा कारण से माने केवल सवाल पचारंती ओके किंतु
ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ ରହିଛି ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇପରି ସବାଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଟିକେ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି ତକବୀର ଲଗଉଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି କୁହ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଯାହାର ନାଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ନେଇଥିଲେ, ଯଦି ବି ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବି ସେ ଟକଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଜ୍ଞାନ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ନେଇ ନଥାନ୍ତେ। ହଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏପରି ଭାବରେ କହୁଛି, କାରଣ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଡିନାଇ କରୁଛନ୍ତି। ୟେସ୍, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ସେ ନାକାରୁଛନ୍ତି କି ଏମିତି କେମିତି ହବ ଯେ ଗୋଟେ କୁଆଁରୀ ବିନା ପୁରୁଷ ସଂଯୋଗରେ ସେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ କେମିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କ୍ଷୀରି ଖାଇକି ତାଙ୍କର ମାତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଏଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। କଣ ଏହା ପସିବଲ? କିଏ କ୍ଷୀରି ସେବନ କରି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରେ? ଏହା ତ ପସିବଲ ନୁହେଁ। ହଁ, ସେ କୋଉପରି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବି ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମ ଏଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କଥା, ଯଦି ବି ସେ ଟିକେ ରାମାୟଣ ପାଠ କରିଥାନ୍ତେ, ଏପରି ଜିହାଲାତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ସେ କେବେ କରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ରାମ କ୍ଷୀରି ଖାଇକି ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ତ କିଏ କ୍ଷୀରି ଖାଇକି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି? ଖୁବ ସବାଲ। ଓକେ, ସେ ଯଦି ଏପରି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇମାନେ ସେଇଠି ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କରିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇମାନେ କିଛି କହିଲେନି ବା କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କଲେନି। କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିଦି ହିଁ ଏତେ ସାହସରେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଣ୍ଡ ସେହି ଦିଦିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ ୟୁ ନଲେଜେବଲ ବେବି? ସେଇ ଟକଲା ଘୁଷପେଟି ବାଂଲାଦେଶକୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଇଲିଗାଲ ଭାବରେ ପଶିଛି, କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଠି ଶରଣ ନେଇଛି ଏଣ୍ଡ ଆମମାନଙ୍କ ଖିଲାଫରେ ଏପରି ଭାବରେ କଥା କହୁଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ଯୋଉ ଆଲିଗେସନ ଆମ ଉପରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଉପରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ, ସେଇ ସେମ୍ ଆଲିଗେସନ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର କିତାବ, ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଟେକିକି ରହିପାରିବନି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଟେକିକି ରହିପାରିବନି। ତ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ଟକଲା ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ଏଇ ଭିଡିଓ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ତ ସେଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କର ଯେ ସେ ଶ୍ରୀରାମ କିପରି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏପରି କୁଟ କି ଭରି ହେଇକି ଅଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭରପୁର ଭରି ହେଇକି ଅଛି ଯେ ବିନା ସଂଯୋଗରେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା। ଆପଣ ଯଦି ମହାଭାରତ ପଢିବେ, ତମାମ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ତମାମ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ, ସେଠାରେ ଆପଣ ପାଇବେ ଯେ ବିନା ସଂଯୋଗରେ ହିଁ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଏ ସେମାନଙ୍କର। ହଁ, ବିନା ସଂଯୋଗରେ ହିଁ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ୟବତୀ ମଦର ଅଫ ବେଦ ବ୍ୟାସ, ଯାହାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଫାଉଣ୍ଡର ବା ରଚୟିତା, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣର ରଚୟିତା, ବେଦକୁ ଯିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଉପପୁରାଣ ତଥା 14ଟି ଉପପୁରାଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ବେଦ ବ୍ୟାସଙ୍କ ମା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। ୟେସ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବେଦ ବ୍ୟାସଙ୍କର ମାତାର ଜନ୍ମ କିପରି ଭାବରେ ହେଇଥିଲା। ବାସୁ ନାମ ଗୋଟେ ରାଜା ଥାନ୍ତି। ସେଇ ବାସୁ ନାମକ ରାଜା ଏକ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ବାସ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଥାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଇ ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ମତଲବ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ବିଷୟରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଏ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ ହେଇଯାଏ। ଇଏ ବସୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ କେତେ କାମୁକି ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ତାଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜମିନରେ ପଡିଗଲା। ତ ସେଇ ପଡିଥିବା ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଗୋଟେ ପତ୍ର, ଗୋଟେ ଲିଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠଉଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ସେଇଠି କଲେକ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ଗିର୍ଦ यानी ଗୋଟେ ଶାଗୁଣାକୁ ସେ ପଠଉଛନ୍ତି ଯେ ୟାକୁ ନେଇକି ଯାଅ ଏଣ୍ଡ ମୋର ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିକଟରେ ୟାକୁ
समर्पण कर यानी मो पत्नी को आकु दे दियो से शागुणा उड़ी उड़ी जाए कि उड़ी उड़ी जाउछंती एन अन्य गोटे शागुणा आकु देखि दियंती जेतेबेले अन्य कौन से शागुणा को देखि देले से शागुणा भाबिला जे मांस खंड नै कि जाउछि तो सेही समय से मानकर युद्ध घटा घट आरंभ हुए आकाश मध्यरे तो सेही जो लीफ पत्र रे से जो कलेक्टेड सीमेन वीर्य सेरा पड़ी की सेरा खसी की पृथ्वी रो गोटे नदी साइड रे पड़ी गला यस नदी साइड रे पड़ी गला से नदी साइड रे गोटे नदी तटरे गोटे ऋषि पानी गाधौ थांती एंड ता पाखरे गोटे अप्सरा जल क्रीड़ा करू थांती जेतेबेले से ऋषि अप्सरा को देखिले से अप्सरा को अभिशाप दे देले से अभिशाप पाइथिबा अप्सराटी माछ होई गला से अप्सरा जेहेतु माछ होई गला ऋषि को शापरु से वीर्यटा को जाको शागुणा नै कि जाउथिला ताहाकु सेवन कला मात्रे से किछि दिन मतलब किछि दिन गला पर से दुईटा संतान को उत्पन्न करूछि यस दुई संतान नुह गोटे झियो पिला एंड गोटे पुओ पिला को से उत्पन्न करूछंती तो एठी आश्चर्य कथा एहा जे गोटे माछ केमिति मनुष्य संतान को उत्पन्न करि पारे एहा केबे संभव या केबे साइंटिफिकली संभव होबो ना हेई पारे नुह दर्शक बंधु गोटे माछ कुपरि भाबरे मनुष्य संतान को उत्पन्न करि पारे मु सुनिछि माछ केवल माछ को ही उत्पन्न करि पारे किंतु एछि एमानंको शास्त्र रे उल्लेख करा जाय अछि से विषय मु आपण माननको रेफरेंस देउछि आपण पाई परिबे महाभारत रे मध्ये पाई परिबे देवी भागवत महापुराण कंठ नंबर 2 अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 34 रे आपण ए विषय देखि परिबे यस देवी भागवत महापुराण स्कंद नंबर 2 अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 34 हाँ दर्शक बंधु एठार से विषय लिखा है तो एची मु आपण माननको फिर से कहूची जे गोटे माछ केमिति मनुष्य संतान को उत्पन्न करि पारे ओके एटी मोर किछ ऑब्जेक्शन रही छी जदि से माछ पानी भितरे मनुष्य संतान को जन्म दियंती ताहले मनुष्य संतान मृत्युवरण करिवे जदि से माछ बाहर आसी मनुष्य संतान को जन्म करिवे ताहले माछ निजे मरि जीव तो केमिति यह संभव जेपी भाई ए विषय आपण किछि कहिबा को चाहिबे ताहले निहाती कहि परिबे निश्चित भावरे जदि भी माने आमे माने जेमिति पुराण कथा अनुसारे सुनिबा को पाउछु जे माछ गोटे मनुष्य को जन्म दउछि हेले आपण विचार करंतु माछ जदि छोट मनुष्य को जन्म देबो पानी रे से तो बुड़ी की मरि जीवो ओके जदि माछ जदि इन केस बाहर को आसी कि ताको जन्म देबो तबे माछ ही मरि जीवो तबे तो एमाने केमिति विश्वास करि पारु छंती जे मतलब माछ मनुष्य जन्म करिबाय बायोलॉजिकली हो साइंटिफिकली हो कोनसी भावरे हो या की प्रकार पॉसिबल तो आउ गोटे विषय ब्रदर आउ गोटे विषय मु एठारे ऐड करिबा को चाहे ए सत्यवती होउछंती पांडव एवं कुरु वंशर दादी आपण ध्यान दियंतु कुरु वंशर एंड कौरव वंशर दादी अटंती सेमानकर ग्रांड मदर अटंती से मानकर ग्रांड मदरकर जन्म जति एपरि हबो तो एटा तो पूरा मते मिथ लागुछि आउरी मु किछि विषय आपण माननको कहिबा को चाहिबे एबे आमे देखिबा अंगराज कर्णଙ୍କ विषय अंगराज कर्ण कोपरि भाବରେ जन्म हेथिले अंगराज कर्णଙ୍କ जन्म वृत्तांत जदि आपण जानिबा को चाहिबे अंगराज कर्ण ओके कुंती से समय यंग थांती ए वाक्य लेखा अछि आपण पाई परिबे से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण also महाभारत रे मध्ये आपण पाई परिबे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कंठ नंबर स्कंद नंबर 2 चैप्टर नंबर 6 तार श्लोक नंबर 13 रु 33 पर्यंत एठारे आपण देखिबे गोटे दिन कुंती दुर्वासा ऋषि को सेवा शुश्रूषारे अति आनंद कले तांकर अतिथि सत्कार अति उत्तम भाव कले तो से समय ऋषि दुर्वासा तांको आशीर्वाद देले एंड कहिले मु किछि मंत्रास तुमको दउछि कारण तुमे मोर अतिथि सत्कार उत्तम भाव कल तुम जो देवता को आह्वान करिवो से देवता आसी तुमको आशीर्वाद करिवे
ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭାଷା ଋଷି ତାଙ୍କ ଘର ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ କିଛି ଡାଉଟ ଲାଗିଲା। କୁନ୍ତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସେ ଆସିଲେ ଏଣ୍ଡ କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। କୁନ୍ତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାହାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। କାରଣ ଦୁର୍ଭାଷା ଋଷି ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କୋଉ ଦେବତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକି ପାରିବ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଏଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାହାଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଦେଲେ, ଯିଏକି ତାହାଙ୍କ ସମାନ ଅର୍ଥାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁତ୍ର। ତ କୁନ୍ତୀ କନସିଭ ହେଇଗଲେ ୱିଦାଉଟ୍ physical relationship। କୁନ୍ତୀ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଏଣ୍ଡ ଏକ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ସେଇ ସନ୍ତାନକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ। ଯଦି ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣ ଏଠାରେ ୱିଦାଉଟ୍ ରିଲେସନସିପ ରେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ତ ଜିସସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇପାରିବେନି, ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତ ଏ ବିଷୟ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଜେପି ଭାଇ, କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ହେଉଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋମେଣ୍ଟରେ ତାହା ତ ଯେମିତି ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ କେତେ ପଡୁଅଛି ଆମମାନେ ଦେଖିପାରୁଅଛୁ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱେରେ ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହା ଓକେ ପସିବଲ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାରୀଟେ ମାନେ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବ, ମାନେ କି କୁଆଁରୀ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ହେବା ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ତାହା କେମିତି ପସିବଲ ହେଇପାରୁଛି, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ଭାବନାରେ ଏବଂ ବିଚାରରେ କିମ୍ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱେରେ କିମ୍ବା ବାୟୋଲୋଜିକାଲି କୌଣସି ଭାବରେ ଏହା ମାନେ ପ୍ରୁଫ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ୟା ଫିର ଆପଣ କଣ କହିବେ ସିଆଟି ଭାଇ? ହଁ, ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ୱେରେ ଏଇଟା ପ୍ରୁଭ ହେଇପାରିବନି, ନା ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ହେଇପାରିବ, ନା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ହେଇପାରିବ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତଥାପି ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ଆଲିଗେସନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ମହାଭାରତ ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ କିରଦାର, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ତଥାପି ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣ ହଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ଏଣ୍ଡ କୌରବ ମାନଙ୍କର ଟିଚର। ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମ କିପରି ଭାବରେ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୌଣସି ମାତା ନଥିଲା। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ କି ଭାଇ ୱିଦାଉଟ୍ ମଦର ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଇଟ୍ ବି ପସିବଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନି ଜେପି ଭାଇ, ଯେ ୱିଦାଉଟ୍ ମଦରରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୈଦା ହେଇଥିଲେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ? ଓକେ ମୁଁ କହିବି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ମହାଭାରତ ଆଦି ପର୍ବ ତାର ପେଜ ନମ୍ବର 105। ଏଠାରେ ଭରଦ୍ୱାଜ ନାମକ ଏକ ଋଷି ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇଥାନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ତଟରେ ପାଣି ଗାଧୋଇବା ନିମନ୍ତେ। ସେହି ସମୟରେ ଘୃତାଚି ନାମକ ଏକ ଅପ୍ସରା ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଗଲେ। ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ସେ ଘୃତାଚି ନାମକ ଅପ୍ସରାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ବାୟୁଦେବ ସେ ଘୃତାଚି ନାମକ ଅପ୍ସରାଙ୍କର ଲୁଗାକୁ ଉଡେଇ ନେଇକି ଗଲେ। ଘୃତାଚି ନାମକ ସେ ଅପ୍ସରାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିଙ୍କର ସିମେନ ଲିକ୍ ହେଇଗଲା। ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଫାତ ହେଇଗଲା। ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି ସେଇ ସିମେନକୁ କଲେକ୍ଟ କରି ଦ୍ରୋଣ ନାମକ ଏକ ଯଜ୍ଞ ପାତ୍ରରେ ରଖିଲେ, ଘୋଡେଇକି ରଖିଲେ। ସେଇ ଘୋଡେଇ ରଖିଥିବା ସିମେନରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି। ଏହା କେବେ ପସିବଲ? ଗୋଟିଏ କଳସ ଠାରୁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହବ? ଏଠାରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପିତା ସିମେନ ଲିକ୍ ଆଉଟ ହେଇଗଲେ ଅପ୍ସରାଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ଅପ୍ସରାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ କେମିତି ସିମେନ ଲିକ୍ ହେଇଗଲା ସେଟା ତାଙ୍କେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ୱିଦାଉଟ୍ ମାଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନରେ ତ ଏହା ହୁଏନି ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପତନର ବେମାରୀ ବୋଧେ ଥିଲା।
तो से सेमती हेई गले ताको नेई के आसुछंती गोठे जोग्य कलशरे यानी द्रोण नाम गोटे जोग्य कलशरे कलेक्ट करिक रखुछंती रखिला पर किछि दिन मध्यरे द्रोणाचार्य सेठारु जन्म होउछंती जेपी भाई आपण कोन कहिबे आचार्यंकर द्रोण सॉरी आचार्य द्रोणाचार्यंक विषय रे ଏବେ ଆମେ କିଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଗୋଟିଏ କଳସୀ ଭିତରୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହବ ଆପଣ ଥରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମାନେ କଳସୀ ଭିତରେ ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଆମକୁ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ପୁଣି ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତାହାକୁ କଣ ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବେ ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବେ କି ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବାଂଲାଦେଶୀ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଯୀଶୁ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ ବୋଲି ଇଭେନ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମ ଓଡିଶାର ପିଲାମାନେ ଏବେ ଜବାବ ଦିଅ କଣ୍ଟା ପିଟା ଏମିତି ସେମିତି ବୋଲି ସେ ରିଲ କୁ ଭାଇରାଲ କର ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ତମେ ଉତ୍ତର ଦିଅ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲେ କିଏ ଜନ୍ମ ହେବ କି ମାଛ କେବେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ କରିବ କି ହେଲେ କଳସୀ ଭିତରରୁ କେବେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବ କି ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି ଜେପି ଭାଇ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି କାରଣ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ एक्चुअली आमे समस्ते कहिथाउ जे पांडवंकर संतान होउछन्ति 5टी किंतु आश्चर्यर कथा एहा 5टी मध्यरु केही मध्य पांडवर छुआ नुहंती पांडवर संतान नुहंती समस्ते एक्चुअली युधिष्ठिर होउछन्ति धर्मराज र संतान अटंती महाभारत आदि पर्व रे उल्लेख करा जाय अछि एंड श्रीमद देवी भगवत महापुराण रे आपण पाइबे धर्मराज होउछ युधिष्ठिर होउछन्ति धर्मराजंकर संतान पांडुंकर संतान नुहंती ओके भीम होउछन्ति वायुदेवंकर संतान सेही आदि पर्व रे कथा एंड अर्जुन होउछन्ति इंद्रदेवकर संतान यस अर्जुन होउछन्ति इंद्रदेवंकर संतान एंड सहदेव नकुल मध्य से देवंकर ही संतान पांडुंक पुत्र नुह पांडु केवल ना को बापा पुणी ताहांकु जन्म करिथिबा पिता गुडा कलगा से माने जदि कुंती को शक्ति दउछन्ति से मानक सहाय्य जदि कुंती उत्पन्न करि पारुछन्ति तो आमानकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर निज शक्ति द्वारा निज सामर्थ्य द्वारा काहे की मतलब एपरि भाबरे मिराकल कार्य करि परिबेनी काहे की से विदाउट फादर रे मिराकलसली सन उत्पन्न करि परिबेनी आपणकर जदि ते हेई पारुछि त हमर काहे की हेई परिबनी आ गोटे मु आपनको कहबाकू चाहिबी 100 कौरवंकर जन्म को परि भाबरे हेइथिला ओके गोटे दिन वेद व्यास आसुछन्ति गांधारी को निकट को एंड गांधारी को आशीर्वाद दउछन्ति एंड गांधारी 2 वर्ष पर्यंत कन्सीव होउछि किंतु संतान उत्पन्न हेई पारुनी तो कौन है दिने गांधारी संतान उत्पन्न करने स्थान गोटे मांस पिंड केवल जन्म कले मांस पिंड जन्म कले एंड महर्षि वेद व्यास आसिक पुनर्बार कहउछन्ति जे तुम्हे ए मांस पिंड को 100 टुकड़ा रे काटी दियो 100 टुकड़ा रे काटी दियो एंड कलश रे ताहाको 2 वर्ष पर्यंत बांधी करिक रख यानी कलश रे ताको भर्ती करी कंप्लीटली कवर करी 2 वर्ष पर्यंत रख संतान उत्पन्न हबा एचारे कलश रे रखुछन्ति गोटे मांस पिंड को काटी से मांस पिंड रु जदि संतान उत्पन्न हेई पारुछि तो आमानकर परमेश्वर जे कि सर्वशक्तिमान जहांक कहिबा मात्रे स्वर्ग पृथ्वी समस्त विषय सृष्टि हेला तांको आशीर्वाद तांको कहिबा मात्रे तांकर शक्ति द्वारा काहे की हेई परिबनी एपर जिहालात क्वेश्चन आमानको काहे की थोड़े आपण मानकर किताब आपण मानकर धर्मशास्त्र आपण मानकर शास्त्र को पाठ करंतु आपण जानि परिबे तो ई तमाम विषय नै जेपी भाई आपण कोन कहिबा को चाहिबे एंड समाप्त करंतु तो फाइनली हमने देखिया को पाइलो एही समस्त विषय ख्रिस्टियन मानकु जीसु को प्रश्न करे माने निजे फसी जाउछन्ति आउ एमाने निजे चाहुछन्ति जे एमाने मध्ये हमर पोल खोलंतु सारा पृथ्वी जीसु को जन्म जानिछि सारा पृथ्वी जीसु को जानिछि तेणु करी एमाने गोटे अभ्यास रही अछि जे एमाने मध्ये हम धर्म को नै प्रश्न करंतु काहे कि ना अनेक लोक माने जानि नाहंती आउ सेही शास्त्र गुड़िक तो आम ठारू दूरे की रखा जाइथिला एबे ही लोक माने पढ़ी पारुछन्ति आपण माने सुनिया को पाइले CRT ओडिया भाई
ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଜଣେ ଜଣକୁ ତ ମାଛ ଜନ୍ମ କରୁଛି, ଆଉ ରାମଙ୍କୁ ତ ତାଙ୍କ ମା କ୍ଷୀରି ଖାଇଲା ପରେ ଜନ୍ମ କରୁଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ତ ମାନେ କଳସୀରୁ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ତ ମାନେ ମାଂସ ଖଣ୍ଡରୁ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ନେଲେ ତାହା ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ମାଛ ଜନ୍ମ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଏମାନେ ମାନେ କଳସୀରୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବେ, କ୍ଷୀରି ଖାଇଲା ପରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତଟେ। ସେ ପରାକ୍ରମୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେହି ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ CRT ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହେଉ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା ନିମନ୍ତେ। ତ এই ଭିଡିଓର ମକସଦ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ। ତେବେ ଆପଣ କଣ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ ୟୁ ଅଲ୍।